वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से, क्योंकि सियासत में क्या कुछ हो रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतों के मामले पर इस्लामाबाद की अदालत ने शेर अफजल मरवत और शेब शाहीन के मुकदमात में अबूरी जमानतों पर फैसला भी महफूज कर लिया है। मुलजिमान ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और वॉल चॉकिंग के इल्ज़ामात को सियासी बुनियादों पर दायर मुकदमात भी करार दे दिया। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो बहुत से मामलात और भी हैं, मुज़ाकरात के हवाले से भी बातें की जा रही हैं। फिर एक इमरान खान साहब का भी मामला है, फैज़ हमीद वाला भी मामला है, उसमें कितनी मुश्किलात हो सकती हैं। फिर अगर आगे हम बढ़ें तो फिर जैसे हमने स्टार्ट में भी डिस्कशन की थी सैलरीज के हवाले से, वो भी बढ़ती जा रही हैं। इन तमाम सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन पहला सवाल मैं करना चाहता हूँ आज। जी जी ठीक है, हमारे साथ सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ सीनियर तजियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब को खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहला सवाल ये कहूँगा मैं कि मुज़ाकरात पहले गवर्नमेंट करना चाहती थी, पीटीआई नहीं करना चाहती थी, अब पीटीआई करना चाहती है, गवर्नमेंट नहीं करना चाहती। सर, ये मुज़ाकरात है या मजाकरात है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। ये मजाक है और ये दिन रात है। और ये हो रहा है किसके साथ? अवाम के साथ। एग्जैक्टली। आपने जितनी भी आपने प्रोग्राम्स आपने किए हैं पिछले साल 2 साल के अंदर, आप देखें कि हम बात क्या कर रहे हैं। ये सियासी पार्टीज की, इनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल की, उसको अंदर कर दिया है, उसको बाहर निकाल दिया है, उस पे ये केस हो गया है, उस पे वो केस हो गया है, और यही हम बात कर रहे हैं। और ये आज की नई बात नहीं है। आपने पहले भी नून के साथ भी यही किया है, आपने पीपल्स पार्टी के साथ भी यही किया है, आज पीटीआई की बारी आ गई है। द क्वेश्चन इज कि क्या यही हम, ये मजाक जो आपने सवाल किया, क्या यही मजाक हम करते रहेंगे अवाम के साथ? कई बात हुई है कि आपके डिक्लाइनिंग, इसके जो एग्रीकल्चर के जो प्रोग्रेस है वो डिक्लाइन कर रही है। आपने बात की है एनवायरनमेंट के ऊपर, हम कॉन्फ्रेंसेस तो अटेंड करके आ जाते हैं, क्या इमीडिएट एक्शंस कोई लिया है? कोई गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगाई है? कोई आपने कैटालिटिक कन्वर्टर्स कहीं लगाए हैं? ये भट्टों के ऊपर या इधर उधर ईंटें तो बननी है, ईंटें तो नहीं रुकनी, लेकिन आपने कोई इक़दाम किए हैं इमीडिएटली? जब हम बात करते हैं आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, हमने ये किया वो किया। भाई क्या किया आपने? कराची को ठीक किया? कराची के अंदर अब पानी की शॉर्टेज हुई हुई है, आप मुझे बताओ ये कराची के अंदर अवाम क्या करेगी? क्या करेगी? ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? वहां समुंदर आपके गंदा तरीन समंदर है, आपका स्मेल होती है। दुनिया के समुद्रों पे चले जाओ, उस पे उन्होंने रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं, उन्होंने वहां एंटरटेनमेंट हर चीज की हुई है। आपने क्या किया है? स्वाय गंद के और नीडल्स के आप चले जाए कि कराची के पोर्ट्स के ऊपर, ये तो आगे गवादर तक फैल जाएगा अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया। सीवेज आपका समुद्र में अनट्रीटेड जा रहा है, कोई आपने बात की है इसके मुतालिक? कर रहा है कोई कुछ भी नहीं। और फिर हम कहते हैं कि जी ऊपर से हम सब कुछ करेंगे, नीचे करप्शन अभी भी दबा के हो रही है। बात आपने कल अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर आपने बताया वो पुलिस वाले कैसे पकड़े आपने, ये बताओ। वो मुहर्रर पकड़ा है, उसने ये किया, कन्फेस किया है। तो मुझे बताओ कि ग्रास पे तो ये कुछ नहीं हो रहा, ट्रैफिक आपसे कंट्रोल हो नहीं रही, तो मुझे बताओ आप क्या डेवलपमेंट क्या है? मुझे बताएं। और क्या है आपको या मुझे कोई इंटरेस्ट है कि जो मर्जी वजीर आजम आ जाए? हम कहते हैं जो भी आए अवाम के लिए काम करे, दैट्स इट, पीरियड। लेकिन नहीं हो रहा। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपने मरियम की बात की पहले। मरियम नवाज मेरी नजर में एक डूअर है, वो कर सकती है, वो एक फ्रेश ब्लड है इनटू द पॉलिटिकल स्ट्रीम। और इसके अंदर इनके पास अगर एक अच्छी टीम बन जाए, अपार्ट फ्रॉम परवेज रशीद, मैं कहता हूं इनके पास चमचे बड़े हैं बाय द वे। अगर ये चमचे खत्म कर दें, खुदा की कसम ये पंजाब को आगे लेके जा सकती हैं और जाएंगी। द क्वेश्चन इज हम कैसे करें? सब मजबूर हो जाते हैं पॉलिटिकल एफिलिएशंस और पॉलिटिकल, वो कह रहे हैं कि बैकिंग के। नो, मरियम को चाहिए दबंग होके काम करे, और सबसे बड़ा सूबा है यही, इसको हम कहते हैं इसी को कंट्रोल करो, यही पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। लेकिन नेक नियति से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, और जो भी करप्ट ऑफिसर या कोई भी हो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट जाती है, थॉरो इंक्वायरी करवाएं। जब ये करवा दोगे सब आराम से काम करेंगे। पाकिस्तान में हर चीज मौजूद है, हर चीज मौजूद है, सिर्फ नियत साफ करने वाली बात है। मीर साहब, आपने बात बहुत अच्छी की है, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह हमने शुरू में बात की थी मुज़ाकरात या फिर मज़ाकरात, अब इस सारी सूरत हाल में एहतजाज और मुज़ाकरात की बातें साथ साथ चल रही हैं। अली अमीन गंडापुर, आपको पता है कि जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, वो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी हैं, कहते हैं कि हम अब अमन की बात नहीं करेंगे, हम असलहे से लेस आएंगे इस्लामाबाद।
عطاءاللہ تارڑ کہتے ہیں کہ آپ پہلے بھی ایسے ہی آتے رہے ہیں اور اب آپ کو پہلے سے زیادہ نتائج دیکھنے کو ملیں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ جو شورش ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں اگر فار ایگزامپل مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ مجھے تو یہ کہانی نظر آتی ہے کہ وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی بل ان اے چائنا شاپ، کہ آپ جا کے سٹیمپیڈ کر دیں اور جب چائنا جو آپ کا ہے کراکری شوکری سب ادھر ادھر ٹوٹ جائے سمپلی بیکاز the bull goes into it. کوشچن، ہم نے بل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے اگین مذاکرات کی، مذاکرات نہیں، یہ دونوں طرف سے مذاق ہو رہا ہے، دونوں طرف سے. گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کا کام ہے رسپانسبلٹی، جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام ہے اوپینین، وہ تنقید کرتی رہے گی. تو آپ ان کے اگر منہ بند کرا دو گے تو ری ایکشن دوسری طرف چلا جائے گا. ان کو بولنے دو، آپ ایک تکڑی حکومت ہو اور تکڑی بن کے دکھاؤ، کیونکہ جب تک آپ ڈیفینسو پہ چلے جاؤ گے، فار ایگزامپل اگر کوئی جلوس نکال رہا ہے، کنٹینر لگا دی، کیا آپ کی وہ جو پبلک اسکل ہے اور پبلک ول ہے کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ نو. ریزنٹ پڑتی ہیں، ہم نے ریزنٹمنٹس کو دوستی کے اس کی ایک شکل دینی ہے، تو وہ ایک ہی طریقے سے ایک دوسرے سے بات چیت کریں. یہ دونوں نہیں کریں گے، یہ دونوں پاکستان کا نقصان کریں گے، سمپل ایز دیٹ. اور یہ انیشیٹو گورنمنٹ کو لینی چاہیے، بیکاز یہ اس کو کہتے ہیں بڑا بھائی ہوتا ہے اس وقت. تو یہ حکومت کر رہے ہیں، ان کا کام ہے، ان کو بلائے بھائی تمہارا پرابلم کیا ہے، بیٹھ جاؤ. وہ ایک وزیر کہتا ہے بات نہیں کریں گے، دوسرا کہتا ہے کرنی ہے نہیں کرنی ہے، عوام پاتی ہے کہ وہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں جو ہماری عوام ہے اس کے اندر ڈیوائڈ کریٹ ہو گیا ہوا ہے. ایسے ہی ہے، ڈیوائڈ کو ہم نے جوڑنا ہے، ایک ہی طریقے سے جوڑنا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ بیٹھ کے یار اگر ہم آپس میں بات نہیں کریں گے ہندوستان سے کیا بات کریں گے ہم؟ مجھے بتائیں آپ. دیکھو نا، آپس میں ہماری یونٹی نہیں ہے تو مجھے بتائیں کس نے اس ملک کو چلانا ہے؟ مجھے تو یہ ایک میجر کوشچن ہے. لیکن میر صاحب کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے تو گورنمنٹ ہمیشہ سے تھوڑا سا جھکاؤ میں ہوتی ہے، اس کو بلیک میل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، وہ مکاؤ کی بات کرتی ہے، وہ مفاہمت کی بات کرتی ہے، ریکنسلیشن کی بات کرتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے، وہ ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. سو دونوں پارٹیز ہی اپنی اپنی جگہ پہ اکڑی ہوئی ہیں. گورنمنٹ ایکٹ کر رہی ہے ایز اپوزیشن، یس، اپوزیشن جو ہے ایکٹ کر رہی ہے ایز اے کاؤنٹر اپوزیشن. اور بھائی دونوں نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ایک ووٹ ہے، آپ خدا کے لیے ایک عوام کی بات کرو، قوم کی بات کرو. قوم بیچاری پسی کبھی پیٹرول کی قیمت نیچے ہو رہی ہے، کبھی ڈیزل کی نیچے ہو جاتی ہے، پیٹرول کی وہی رہتی ہے. ہماری کنسسٹنسی کدھر ہے؟ مجھے یہ بتائیں. لوگ پوچھتے ہیں کنسسٹنسی پہ، اور لوگوں کو خدا کی قسم کوئی انٹرسٹ نہیں. یہ جو نکل آتے ہیں نا پی ٹی آئی کے، یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو کہ فرسٹریٹڈ ہے. یہی وہی لوگ ہیں جو کہ نون میں نکل آتے ہیں، جو کہ پیپلز پارٹی میں نکل آتے ہیں. عوام فرسٹریٹڈ ہوئی ہوئی ہے. یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا کام ہے یونیفیکیشن کا، اور ہم یونیفیکیشن نہیں ہے، ہم پرووکیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور اس پرووکیشن کو یہ جو پبلک ہم کہہ دیتے ہیں کوئی منسٹرز کا کام ہے پیسیفیکیشن، پیسیفیکیشن کوئی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لو خبروں کے اندر کیا کیا نکلتی ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، پھر اس کا ری ایکشن تھرڈ پارٹی سے آ جاتا ہے. ہم دشمن کو میں کہتا ہوں کہ انکریج کرتے ہیں کہ اس ایسے چیزوں کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. ایگزیکٹلی یہی چیز ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو یہ جو 26 کو جو جلسہ ہوا، جو بھی ہوا، یہ اس کے اندر شر پسند عناصر آئے کہ نہیں؟ میں نے کئی دفعہ کہا کہ اس کا ایڈوانٹیج تھرڈ پارٹی لیتی ہے. آپ تو چلو پورا منا، یہ بیچ میں سے افغانی کہاں سے آگے بھائی؟ ان کا کیا تعلق ہے بیچ میں؟ مجھے بتائیں، جواب دیں. آپس میں ہی لڑ جھگڑ کر وہی بات ہے کہ تھرڈ پارٹی جو ہے اسی کو وہی اس کا بینیفیشری ہوگا. آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں میر صاحب. جس طرح سے ہم نے فیض حمید والے معاملات دیکھے، اب معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور بہت کچھ سامنے بھی آئے گا. یہ خبریں چل رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ چونکہ ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں عمران خان کی مشکلات میں مزید اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب یہ کھل کے رپورٹس آ رہی ہیں کہ بھئی یہ کھل کے ٹرانسپیرنسی ہوگی، ہر چیز ہوگی. اگر فیض حمید بول جاتے ہیں، یہ ایک پینڈورا باکس ہے. اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہوں گے، اور اس کا ایڈوانٹیج آپ کے ایڈورسریز جو ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، وہ لگے رہیں گے. آپ کے دشمن نے 71 سے لے کے ابھی تک آپ کا کیا کیا ہے؟ سوائے آپ کی تنقید کے، آپ کو انٹرنیشنلی گندا کرنے کے کیا کیا؟ اب وہ اور بھی گندا کریں گے. اب یہ جب گندے ہوں گے تو پھر پوچھا جائے گا اس کے اندر کہ بھئی وہ نواز شریف صاحب آپ کے پاس کیوں آتے تھے؟ آصف زرداری آپ کے پاس کیوں آتے تھے؟
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे है ना चार्ज उनका। एग्जैक्टली। तो जो इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि आप एक कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं और ओवर्ट नहीं करते। जब आप ओवर्ट कोई करेंगे तो इंटेलिजेंस तो खत्म हो जाती है ना उधर। सो इस चीज को मैं समझता हूँ कि आप इन कैमरा बात करें, इसको ना पब्लिक एक वो कहते हैं ना जो भी डर्टी लेनन होती है इसको पब्लिकली ना करो। पाकिस्तान को आगे रखो within the domain of secrecy। अगर आप नहीं करोगे नुकसान हमारा किसी और का नहीं होगा। आप एक बड़ी सेंसिटिव पोस्ट को आप ट्राई कर रहे हो, बहुत सेंसिटिव पोस्ट है और मेरी नजर में ये सबसे पावरफुल पोस्ट होती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी पावरफुल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी पावरफुल है। सो बेसिकली जब आप ऐसे लोगों को लेके आते हो तो आपको एक फुल ट्रस्ट होता है आर्मी चीफ का। सो कीप इट दैट वे, क्योंकि इसके अंदर बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर्स हैं और ये ना करें कि हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी आप ये गंदा करो। आपने जन पाशा को असेंबली में लेके आए थे ना, वो सारी चीजें बाहर आ गई। मुझे मतलब कि मीर साहब आपके कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है ताकि खान साहब को लेट डाउन किया जाए? देखो, सबसे पहले तो खान साहब को आपने बेल करवा दी है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन आपने देखना है क्या हम जस्टिस दे रहे हैं इस मुल्क के अंदर किसी को भी। क्या आपने नवाज शरीफ को जस्टिस दी है? क्या आपने उसको छोड़ दिया? क्या आपने आसिफ जरदारी को जस्टिस दी है? क्या आपने 11 साल उस आदमी को हर किस्म की एक निशाना बनाया? क्या जस्टिस उस आदमी के लिए? उसके 11 साल कौन वापस लेके आएगा? क्या आज आप जस्टिस दे रहे हैं इमरान खान को? ये जो चीजें हैं ये आपके कोर्ट्स पे रिफ्लेक्ट करेंगी और जब आपके कोर्ट्स पे रिफ्लेक्ट करेंगी आपकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आएगी। याद रखना, कभी भी नहीं आएगी जब आपके कोर्ट्स इस तरह की हरकतें करेंगे। कोर्ट्स हैव टू बी फेयर, एब्सोल्युटली फेयर हर एक के साथ। उनको सारों को एक आंख, जिस तरह महाराजा रंजीत सिंह ने कहा, अब पढ़े उनकी बायोग्राफी, कि मैं सबको एक आंख से देखता हूँ। उसकी आंख ही एक थी, तो मैं सबको एक आंख से देखता हूँ। ये जजेस को भी यही चाहिए, एक आंख से देखें, किसी की फेवर ना करें। जो गलत है पकड़ो, उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्लीज बी फेयर, ताकि एक बिल्कुल गरीब से गरीब है उसकी भी उम्मीद, वो कहते हैं ना, उम्मीदें बढ़ जाएंगी। कोर्ट्स चल रहे हैं तो ये आप नहीं करोगे, हम इसी डिलेमा में फंसे रहेंगे कि उसने क्या कर दिया, उसने क्या नहीं किया, कौन गिल्टी। ठीक को ठीक और गलत को गलत कहें। थैंक यू सो मच। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ था मीर साहब आपसे पूछने के लिए, चूंकि वक्त की कमी थी तो नहीं पूछ सके, और अब अगले जब आपको दोबारा से बुलाया जाएगा तो फिर हम जो चीज़ें रह गई हैं वो ज़रूर पूछेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और फिर ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जो कि हसनैन अभी से मुस्कुराना शुरू कर दिया उन्होंने। तो स्टे विद अस।